तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव। ओम श्री गुरु गोविंदाय नमः, श्री जगन्नाथाय नमः, सर्वगुरु गोविंदाय नमः। दर्शक बंधु आपण मानकु ओम क्लिंग चैनल रे स्वागत जनाउची बांकनिधि। आज आपण मानकु मातृगर्भ ज्ञान वर्णन किपरि निराकार वर्णन करी श्रवण कराउछन्ति अच्युतानंद महापुरुषंकु। मातृगर्भर विधान जीवर केमिति उत्पन्न हुए, केउं भावरे संचरण करे, केउं मासरे की भावरे थाए, ए समस्त भक्त मानकु मोर अनुरोध करुछि आपण माने श्रवण करंतु। आपणकर विपत्ति दुख खंडन होइजिव एवं जो गर्भधारिणी माँ माने से माने एहाकु श्रवण कले तांकर विपद खंडन मध्य होइजिव एवं एही भली हितकर बाणी आपण माने सुनिबा को पाउछंती। ओम क्लिंग एकाक्षर चैनल टिकु भल लागुथिले सब्सक्राइब लाइक शेयर करिया पई भूलिबे नहीं। आपण माने आसंतु दर्शन बंधु आपण मानकु नै आसुची अच्युतानंद महापुरुष निराकारंग ठारू कौन श्रवण करी शुणी बोलंती निराकार शुण हे बरज कुमर। मातृगर्भर जेउ कथा अटई जेमंत व्यवस्था, ताहा शुणी तो इच्छा कलु तो पूर्व सुकृत बलरु। कहई ताहा शुण एबे अच्युत पचारिलु जेबे, मातृगर्भर ज्ञान कही तो हृदु पाप देवा दही। अपरे करिबु मुकति शुण अच्युत देई श्रुति, ठिक ठिकरे पद केते कहिबा शुण एक चिते। जनक जननी संजोगे मजिले जेणु रस भोगे, बिंदु गगनरु खसिला 16 डंबरु भेद कला। मृणाल सूत्र मार्गे धरी ऊर्धरु आसिला बाहारी, पुणी ऊर्धकु गति कला जल संगतरे मिशिला। अधोगति होइला पुणी जल अनल संगे घेनी। अति व्यग्रे आसी खसी माता रजरे गला मिसी। रज बीर्य एकत हेले माता पद्मरे विश्रामिले। से पद्म होइला मूर्धित्र, से मध्य विजे कले स्थित। गृह्य लिंग जे मुख कर्ण आबर अटई नयन, नासिका शून्य पवन रे खंजिला अति हरसरे। तहु त्रिगुण कले धरी काया रचे ओंकार स्मरी। धन्य से कमार अटई रूप गढ़े अग्नि लगाई। शून्य रे शून्य जंत्र धरी गढ़िला अति जत्न करी। नाही ताहार रूपरेख एमंत बिंधाणी प्रत्यक्ष। रजरु चर्म रोम मांस रक्त होइला परकाश। बीर्यरु अस्थि हेला जात ए भावरे पिंडर विदित। त्रय गुण मध्यरु करी जे हेला कहुची विस्तारी। रजु प्रकृति हेला जात इंद्रिय तमरु संभूत। सत शांति दया एमान धर्मरु उपुजिले जान। गर्भ मध्यरे सर्वे थाई पिंडरे तहिरे आगही। कंठ ठावरु कटि जाए प्रथम मासरे जे हुए। पाद तल जाए प्रमाण द्वितीय मासरे निर्माण। कंठरु तालु जाए पुण तृतीय मास हुए जान। चतुर्थ मासे करांगुली नख मूलकु आदि करी
ପଞ୍ଚମ ମାସେ ଚର୍ମ ମାଂସ ଗଣ୍ଠି ରକ୍ତାଦି ପରକାଶ। ଷଡ଼ ମାସରେ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଣ କହୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା। ଗୃହ ଲିଙ୍ଗ ନାଡ଼ି ହୃଦୟ ଷଡ଼ ମାସେ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲଲାଟ କର୍ମ ସପ୍ତମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଯତନରେ। ଅଷ୍ଟମେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଦୁଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ଲୟ ରଖିଲା ଅନାହାତେ ଜୀବ ଜନନୀ ଗର୍ଭଗତେ। ନବମ ମାସେ ନବଦ୍ୱାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଦେହରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସର୍ବଦା ଥାଇ ଧ୍ୟାୟ ଧରି। ଶୁଭିଲା ଅନାହତ ନାଦ ଅଷ୍ଟମ ମାସୁ କରି ସାଧ। ଏବେ ଶୁଭିଲା ତାର ଧ୍ୱନି ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଦଶମ ମାସରେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିରା ଶରୀର ପାଲଟି 10 ଦ୍ୱାର ହେଲା ମହିକି ଯିବା ବିଚାରିଲା। ବହୁତ ଦିନୁ କରି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗମାୟା ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। କାମ ହସ୍ତର କରାଙ୍ଗୁଳି ଜୀବର କଟି ଭାଗ ଧରି। ବୋଇଲେ ଯାଆସି ତୁରିତ ମହିରେ ହୁଅ ଉପଗତ। ଏହା କହିଣ ଦେଲା ଠେଲି ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ିଲା ଉଛୁଳି। ଆସିଣ ପଡ଼ନ୍ତେ ମାୟାରେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ। ନିଜ ଭାବନା ପାଶୋରିଲା ମହିରେ ହତଚେତା ହେଲା। କେବଳ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନଇ ଶରୀର କହିଲା ବେନି ସ୍ଥାନ ହୋଇ କଟି ଦେଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ତାଳୁରତ କାଳ 5 ବରଷ ଗତ। 10 ବରଷେ ଖେଳ କଲା ମୋତେ ଚିତନ ସୁମରିଲା। 15 ବରଷରେ ପୁଣ ଲୋଭ କଲା ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟଣ। ମୋତେ ନ ଭାବିଲା କିଞ୍ଚିତେ 20 ବରଷେ ଏମନ୍ତେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ତହିଁରେ ମନ ଅନୁସଙ୍ଗୀ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନ ଭାବିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା। 25 ବରଷରେ ଜାଣ ହୋଇଲା ବିବାହ ବିଧାନ। ରତି ସମ୍ଭୋଗେ ଦେଇ ମନ ଅପରେ ଲୋଡ଼ଇ ନନ୍ଦନ। ଏହା ଭାବିଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ହସ ଖେଳେ କୌତୁକ ରଙ୍ଗେ। ବୟସ ମତ ଗର୍ବେ ମାତି ଜଣା ନଗଲା ଦିବାରାତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ସଦା କାଳେ ମୋତେ ସେ ନ ଚିନ୍ତଇଥିଲେ। 30 ବରଷେ ନନ୍ଦନ ଜନମ ହୁଅନ୍ତେ ବହନ। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଶୋଷିବାର ପାଇଁ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋ କଥା ହୃଦୟରୁ ପାଶୋରି। ଏମନ୍ତେ 40 ବରଷ କ୍ରମେ ହୁଅନ୍ତେ ଆସି ଶେଷ। ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ଭାବ ଦେଖି ଅପରେ ହେଲେ ମହାପୁତ୍ରକ ଭାବ ଦେଖି ଚିତେ। ବୋଇଲା ବସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ପୁତ୍ରେ ଅଜଣା ହେବେ ମୋତେ ରୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବି ଅବିରତେ। ପୁତ୍ରେ ଅଜଣା ହେବେ ମୋତେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବି ଅବିରତେ। ଏମନ୍ତେ 60 ପ୍ରବେଶ ମୋ କଥା ନ ଚିନ୍ତିଣ ଲେଶ। ତୁଣ୍ଡରୁ ଦନ୍ତ ଯେ ଖସିଲା ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୂଷଣ ହୋଇଲା। ଆହା କେଶ ସମୂହେ ପକ୍ୱ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ତିଲା ନାହିଁ ମନେ ଆୟୁ ତୁଟିଣ ଦିନେ ଦିନେ। କ୍ରମରେ ଲଭିଲା ମରଣ ଚିନ୍ତିଲା ନାହିଁ ନାରାୟଣ। ଚିନ୍ତିଲା ନାହିଁ ନାରାୟଣ। ରୂପେ ସଂସାରର ବାଣୀ ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ପରିମାଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜିଲି ସଂସାରେ ସେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ଅବହେଳେ। ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଃଖ ଶୋକେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନି ହୋଇ। ମୋହେ ପଡ଼ିଣ ଯାନ୍ତି ନାଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। ମନ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଯେବେ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ମୋତେ ଭାବେ। ତାକୁ ମୁଁ କରଇ ଉଦ୍ଧାର ନୋହିଲେ ହୋଇ ନାରଖାର। ଜନ୍ମ ମରଣ ଲଭୁଥାଇ
तन्मध्ये नरके पड़ई माया कथारे नेला दिन ए घेनी नरके पतन सकल कथा कही थांता मोते दंड क्षणे भावंता अथवा साधु संगतरे बसंता निर्मल अंतरे दंडे निमिषे मोर कथा भला विचारी निज सुखे थांता जन्म मरण होई थांता दूर अंते लभंता मोर पुर एहा नहेबी मूढ़ जने पड़ती माया मोह भ्रमे एमंते मातुर्गर्भ ज्ञान शुणिल हे अच्युतानंद महापुरुष जे जन मोते चिंतु थाई ता पछे मु लुचि थाई श्रद्धारे शुणई मो नाम भक्त मुखरु अनुपम मुठारे भक्त को मुहि श्रेष्ठ बोलिण भावुथाई श्रेष्ठ बोलिण भावुथाई भक्त मो हृदयर धन भकत अटे मो जीवन भकत हिते देह धरी भकत भावे भकत मोह नामे सते पवित्र करई जगते भक्त भावरे मु बंधन भकत हृते मु चंदन भकत भावरे मु बंधन भकत हृदय मु चंदन भक्त मो हृदय चंदन भकते मोर नाही भिन्न भक्तर मुहि अटे दास भकत भावे मुहि बस भक्तर न सहे कषण भक्त मोहर पंच प्राण भावरे थाई निकटरे अभावे रहे बहु दूरे से मोते पाइबे बा काहीं अभावे देखा मु न दे अच्युतानंद महापुरुष एहीपरि अंतरे तांकर गदगद भाषित एही बाणी शुणी तांक आखिरु लोतक झराई पकेले आहा प्रभु सेही भक्तंकर ए करुण सेहीटारे अच्युतानंद महापुरुष निराकारं को पुनि पुनि भावर कहउछन्ति प्रभु ए मातृगर्भ ज्ञान शुणी मोर क्षमा दोष करिव आपणकर चरण रे मु शरण प्रसुची। हाँ दर्शक बंधु चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक शेयर भूलिबे नहीं एहीपरि बंधु मान को आपण शेयर करिवे एवं मातृगर्भ मान को आपण श्रवण कराइबे यह विपत्ति नाशन होइजिवो। अच्युतानंद गुरु गोविंदा की जय हो।